ako patanaw ninyo ng movie about kung sa may mas importante, ang kagwapa ba or ang kabright. I want you to understand because we will have a sharing afterwards. Pinasa sa itang movie ani. Pero ay minaw tagal din sa takatubagan ni. Mao gani kay bang lisod tag sabot. Atong saksihan ang storya bahin sa duha ka babay nga adunay espesyal nga gasa. Good morning, Teacher Sean! Welcome to another school year here at St. Garcia Catholic School. Now, before we start our lesson, I want to introduce two new students here. Please introduce yourself. We have Kyla Tabayoyo. Ma'am, I am Kai. I am 9 years old. My favorite subject is mathematics. I like collecting stuff such as money and boys. Very good, Kyla. Kyla here is a valedictorian from her previous school. Nasatay another valedictorian, Winona Tuazon. Here, Miss. Here are Miss Tuazon. Hello, everyone. I am Winona. That's Winona. Winona Tuazon. I don't have a favorite subject because I excel in all subjects. My hobbies are solving my own word search puzzle, reading science books in my free time, horseback riding because I am rich, and gymnastics. That's all. Bisag sa first quarter pa lang, nagpakitang gilas na ang duha ka tang-an sa math ug sa spelling. Okay, kids, what's the square sa 625? Yes, Kyla? 25. What's the spelling sa Bougainvillea? Ako, Miss. Bougainvillea. What's the square sa 100 million? 10,000. Ano naman sa Pea? Onomatopeia. What's the square sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9? 11111.11. How about supercalifragilistic means? Supercalifragilisticexpialidocious means extraordinarily good or wonderful, just like me. Sakto ka, Winona. Wow! Pakpakin niyo si Kyla. Hey, hi everyone. I am Christian Ferrer from St. John High School. I part of football team, and that is all. Thank you. I have a business proposition for you. Business proposition? Akong pasabot na ako'y offer nimo. Ha? Simple. Akong buhaton imong assignments of projects and all you have to do is dapat ma-inlove si Kyla nimo. Hindi na klaro day. Ibog mong imumiga no. Klaro pas ninutukan mo na tagubuon. No! I want more! Kailangan mas ma-inlove siya nimo o mawala ang iyang focus sa iyang studies. Kailangan ako siya kisan. Lips to lips, tongue to song, first base, second base, third base. Bisag mag-home run pa mo, wala ko'y pake. Basta, mawala ang iyang focus sa iyang studies o mas ma-inlove siya nimo. Deal? Deal. Ay, plus y tasan ko cube kay. cube equals 8 equals negative 1. X cube plus y cube plus z Kay, cube takto ko ba? equals 8, Kay. 1, Kayla. 1, Hello. 2, x cube plus y cube plus z cube equals 8 equals negative 1 equals Kay. z equals Di juga kaganda mo kay? equals Oh? negative 1 Kay, di juga kay? 42 Awa kayo? x cube plus y Kay, cube juga kayo? 42 equals Kay. negative 1 Hello. equals 42.
papers. Ipasa na yung mga papel. Nahuman or wa nahuman? Kayla! Bisan pag nawad-an og focus si Kayla, nagpabilin gihapon siyang tapuan. Lakas. Matod ni Ini, wa malipay si Winona. Labaw na ang iyang inahan. Maunang gibayran nila ang eskwelahan aron si Winona ang ma-valedictorian. Maunang mirisi ninyo, kaya ako ang valedictorian, niya kamo, naara mo dias ubos, deserve. Pila na katuig ang nilabay, dako na sad kausaban ang duha ka babay. Dili ra kay sila utukan, nahimo na sad silang itsuraan. Christian Ferrer, right? Christian Ferrer from St. Garcia Catholic School. Classmate ta. Yes, that's me, but you are... It's Winona. Winona, best in science Winona, valedictorian Winona. Ah, fine. Bugasun nga na nunal nga Winona. Winona? Yeah. That Winona? So, how come nindot na kay kag English? I mean, di man kay nga na before high school. Well, are you talking about the California Orange County accent? Yeah, and Well, pag human na tog high school, nangadto man mig US, so here we are now. Muna kabahan ako mga English ug taro. Anyways, basin ka dali-dali ko, pero can I bring you out for a date? Una na ang sana. Ring na. Hello? Hello? Bakla, si Real ni. Real? Say, hala, wala na kaila sa Ox? Wa ko kahinumdum. Day, mag-house party at Sayab later. Ah, mau ba? Unya? Invited ka kay sikat na baya ka anya, wala may kaatik nimo. Atik-atik, uy. Sige, maadto ko. See you! Hi, good afternoon. Yes, miss. Kayla Tabayoyong, remember? Sure, Kayla? Kabakabod mo. Katong bagag kilay nga Kayla. Ay, oh my God, sorry, I'm so late. Traffic jud kayo sa Cebuan. Bobo kay kung driver kini ka bump on sa dalan. So, pila man ang budget sa reunion? I can pay for it. Ay, wait, miss. Kinsa ka? It's Winona Twazin. Ha? Winona ka ba? Panagod ni mo? Hala, sure ka, miss? Sure, ikaw sa Minona, day? Grabe, blow up, ha? I mean, stop, guys. Pila man ang budget sa reunion? Ano sa inyong gusto? Cheque or cash? I can pay for it. Gipalit na gali mo itong graduation. Apilon pa jud nimo itong reunion. I really hate that girl. Ngano ka eh? My God, makalagot kayo. Si Kinsa? Si Kayla Good. Kayla! Kayla, kung tayo magigaskartehan pag high school. Katong way ligo niya bungoton? Oh my God! Ah! Oh, wait. Remember our deal during high school? Yeah? Buhat man to na to, balik. But this time,
the price is me. Really? Yeah. You want my body, right? Yeah, that's a deal. Okay. Excuse me, miss. Kabaw ta sa ning The Bar nga cafe? Christian? Christian Ferrer? Yeah, kaila lagi ka nako. Ako ni. Kyla Tabayoyong, remember? Kyla? Yes. Oh. You look like the love of my life. Char, kay ka. Nalagi ka? Hi, babe. So, kamusta naman atong deal? Win, ako'y ganahan ingnon mo, Win. Di na ko sa atong deal. Babe, di ba nagsabot na ta sa deal, babe? Win, di na lagi ko, Win. In love na ko ni Kyla. Pero babe, nagsabot naman lagi ta. Unsay part sa wa nimo nasabtan sa kong giingon nga di na ko. Mga bugok! Mutuon si buwan ng gugma? People change. People never change. Pinanganak kang bobo, lalaki kang bobo, mamamatay kang bobo. Losers! Loser! Naunsa naman sad ka? Wala sa ka kayo na magtambal? Ngito ka na sa nimong kapra. Diyos me, ma'am. Basta mga black number, ma'am. Pirmi na lang ikaw! Sa kagpagbata, pirmi na lang ikaw una! Ako ikaduhara! Sa din anak ko, loser ka! Oh! Hello, Mr. Tizo, Miss Book. Napa ko sa klase? Miss, di na galing may gwapa. Di pa jud may bright. Importante guys, maayo o batasan. Diba? Sakto jud ka. Have you heard about the free man who chained himself?